नमस्कार रश्मि स्टडी पॉइंट को आपण मानक स्वागत पिलामाने आज आम पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहीर जातीय ध्वज आम उड़ई फरफर अभ्यास कार्य आरंभ करवा ताहले यह लिखिं पंडित उपेन्द्र त्रिपाठी। यह कविताटी उपेन्द्र त्रिपाठींकर एक देशात्मक बोधक कविता। यही कवितार आम देश विषय आम जन्मभूमि भारत विषय आम देशर उन्नति प्रगति विषय से आमको यह कविता माध्यम जनवाक चाहते। ताहले आम आस यार आज अभ्यास कार्य आरंभ करवा। यही भिडियोटी आरंभ करने पूर्व तुम मैंने जदि आम चैनल नुआ अच ताहले आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करदेव। ताहले आस आज आम जातीय ध्वज आम उड़ई फरफर कविताटीर अभ्यास कार्य आरंभ करवा। ताहले आस देखा प्रश्न कौन सब अच्छी। अभ्यास एक नंबर देखिबा आस कथबार्ता हेबा। आम देश पराधीन थिला बेले कौन असुविधा हेउथिला। ताहले यार उत्तर कौन हेबो ना आम देश पराधीन थिला बेले आमे अनेक दुख कष्ट भोग करुथिलु। तापरे खरे कौन अछि देखिबा। देश स्वाधीन हेबा परे आमे केउ काम करि परिया बोली कवितारे कुहा जायछि। ताले कौन हेबा यार उत्तर ना देश स्वाधीन हेबा परे आमे भल काम करी जातिर इतिहास रे आम नाम रखिबा कथा कवितारे कुहा जायछि। से भल काम गुड़िया कौन कौन हो पारे ना आम देश रे थिबा छुआ अछुआ भेदभाव दूरीभूत करवा, आम देश रे कल कारखानार विकास कराइबा, ज्ञान विज्ञान विकास कराइबा हेई परिबो। तापरे घरे कौन अच्छी देखिबा जातिर टेक रखापी आमको कौन करने को पड़ो। ताले यार उत्तर कौन हेबो जातिर टेक रखा हेले स्वदेश सेवा को आम जीवनर व्रत करने को पड़ो। तापर देखिए परवर्ती प्रश्न देशर उन्नति पाई केउ केउ काम स्वाधीन भारत रे कराजिबो बोली आशा करा जायछि। ताले देशर प्रगति व उन्नति पाई स्वाधीन भारत रे आमे कौन सब करिबा ना आम देश थिबा छुआ अछुआ भेदभाव को दूरीभूत करवा, समस्त लोक मानकु एकाठी करी जातीय टेक रखिबु, समस्त मंगल पाई काम करिबु, ज्ञान विज्ञान उन्नति करिबु, आउ आम देश रे विभिन्न कारखाना बसाई नाना प्रकार द्रव्य उत्पादन करिबु, नुआ नुआ कारीगर सृष्टि करिबु। या द्वारा आम देशर प्रगति व उन्नति हेई परिबो। तापरे उमरे कौन अछि देखिबा आमे काहेकि मथा रहिबु नाही बोली कवि कहिसंती। कवि कहिसंती आमे कौनसी स्थान रे भी मथा रहिबु नाही कारण आमे हेउचु वीर जाति, भारत मातार वीर संतान। आमे जा कहू ताहाको कार्य माध्यम रे करिकि देखाऊ, तेणु आमे काहारी पाखरे मुंड नुआइबा उचित नुहे। तापर जिबा 2 नंबर को 2 नंबर रे कौन अछि देखिबा कथा को किपरि कार्य रे परिणत करि परिया बोली कवितारे कुहा जायछि। ताले 2 नंबर कौन देला देखिबा ना आम कथा को आमे प्राण दे कार्य रे परिणत करि परिया बोली कवितारे कुहा जायछि। तापरे खरे कौन अछि देखिबा स्वाधीन भारतर शिशु माने मर्त्यपुरी रे कि परिवर्तन आनी पारिबा कथा कवि कहिसंती ना स्वाधीन भारतर शिशु माने मर्त्यपुर रे स्वर्गर सुषमा खेलाई विभिन्न प्रकार परिवर्तन मान करने कथा कहुई। 9 नंबर को जिबा केउ क्षेत्र रे आमे पछरे रहिबा नाही बोली धारणा दिया जायछि। तले आमे केउ क्षेत्र रे पछे रहिबा नाही बोली धारणा दिया जायछि। ज्ञान विज्ञान क्षेत्र रे आमे पछरे रहिबा नाही बोली ए कविता रे कुहा जायछि बा धारणा दिया जायछि। तापरे 9 नंबर को जिबा केउ माने प्रतिज्ञा करिबा कथा कविता रे प्रकाश पाइछि। ताले यार उत्तर कौन हेबो ना भारत मातार कोटि कोटि संतान मानकु प्रतिज्ञा करिबा कथा कविता रे प्रकाश पाइछि। तापरे 9 नंबर को जिबा देश रे कल कारखाना गड़ी उठिले आमर कौन सुविधा हेबो। तारे यार उत्तर कौन हेबो ना देश रे कल कारखाना गड़ी उठिले नाना प्रकार द्रव्य तैयारी हेबो एवं अनेक कारीगर सृष्टि हेबे। पिला माने तुम मानकु जदि ए वीडियोटी भल लागुथिबो ताहले तुमे माने याकू लाइक और सब्सक्राइब कर देबो। ताले देखिबा 3 नंबर रे कौन अछि कवितार जो पद रे एक कथा कुहा जायछि सेही पदटी बाछि लिखिबा। ताले देखिबा कौन कुहा जायछि से समय रे कष्ट भोगुथिलु। ताले कविता रे को पद रे अछि ना
ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଶ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିବା। ତାହେଲେ କବିତାର କେଉଁ ପଦରେ ଅଛି ଏଇଟା? ନା ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର। ତାହେଲେ ଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବା। ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ଘ ଦେଖିବା? ବହୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାହେଲେ କବିତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯାହା କହିବୁ ତାହା ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବୁ। ତାହେଲେ କବିତାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଏବେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା? ଧ୍ୱଜା। ଧ୍ୱଜା ସହିତ ଯେପରି ଫରଫରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ସେହି ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଝରଣାର କ'ଣ ହେବ? ଝରଣା ଝର ଝର, ଓଦା ସରସର, ରାଗ ଗର ଗର, ଚାଲି ଦମ ଦମ, ଶୀତ ଥର ଥର। ତାହେଲେ ଏବେ ଯିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବରକୁ। 5 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା? ତଳେ କବିତାରେ ଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ଏଠି କହିଲା ଶବ୍ଦ କିଛି ଦେଇଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିକିରି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଶାସନ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ବିଦେଶୀ ଶାସନ। ଧ୍ୱଜା ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା। ତାପରେ ଦେଲା ପଥ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ, କାରିଗର ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା? ତଳେ କବିତାରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ 5 ନମ୍ବର କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ପୂର୍ବରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରେ କ'ଣ କରିବା? ଶବ୍ଦର ପରେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ସ୍ୱଦେଶ, ସ୍ୱଦେଶର କ'ଣ ହେବ? ନା ସ୍ୱଦେଶ ସେବା। ତାପରେ ଅଛି ବୀର, ବୀରର ହେବ ବୀର ଜାତି। ତାପରେ ଯିବା 6 ନମ୍ବରକୁ। 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି? 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଯେପରି ବିଦେଶୀ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ, ସେହିପରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଦେଶୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱଦେଶୀ, ସେହିପରି ଏହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନରେ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱାଧୀନରେ ହେବ ପରାଧୀନ, ଭଲରେ ହେବ ମନ୍ଦ, ପରର ହେବ ଆପଣାର, ହିତର ହେବ ଅହିତ, ବୀରର ହେବ ଭୀରୁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 7 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 7 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା? 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯେ ଯେପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହ ପଥ ଶବ୍ଦ ମିଶି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ପଥ ଯୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପଥ ଲଗି ହେଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ। ସେହିପରି କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପରେ ଆମେ ପଥ ଲଗାଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିପାରିବା ତାକୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ପଥ ହେଇପାରିବ, ଟେକରେ ପଥ ଲଗାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ପଥ ହେଇପାରିବ, ଧ୍ୱଜା ପଥ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗତିପଥ ହେଇପାରିବ, ଛାୟାପଥ ବି ହେଇପାରିବ, ଦ୍ରବ୍ୟ ହେବନି, କର୍ମପଥ ହେଇପାରିବ, କର୍ମପଥ। ତାପରେ ପ୍ରାଣ ହେଇପାରିବନି, ଜ୍ଞାନପଥ ବି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି? 8 ନମ୍ବର। 8 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା? ନା ପତାକାର ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପତାକାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଏଠି ପତାକାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ବାନା, ଧ୍ୱଜା ଆଉ ବୈଜୟନ୍ତୀ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଶାସନରୁ ଶାସିତ, ଦଳରୁ ଦଳୀୟ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ନୂଆ ରୂପ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଉତ୍ପାଦନରୁ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ପାଦନରୁ ହେବ ଉତ୍ପାଦିତ, ନାମରୁ ହେବ ନାମିତ, ଜାତିରୁ ହେବ ଜାତୀୟ, ବିଦେଶରୁ ହେବ ବିଦେଶୀୟ, ଜୀବନରୁ ହେବ ଜୀବିତ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ତଳେ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ମିଳାଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଦଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି 3ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଲା, କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭ, ଗ ସ୍ତମ୍ଭ।
କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମିଳନ କରିବା ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କାମ ହେବ ତର ତର, ଲୁହ ହେବ ଝର ଝର, ରାଗ ହେବ ଗର ଗର, ବଚନ ହେବ ଖର ଖର, ପତାକା ହେବ ଫର ଫର, ଓଦା ହେବ ସର ସର। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମିଳନ କରି ଯେଉଁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ହେବ ଆମେ ତାକୁ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼େଇ ଫରଫର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯଦି ତୁମକୁ এই ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ। କିପରି କଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବା ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ତୁମେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ।